Wow, ada banyak mobil-mobilan. Mobil truk tangki. Mobil pemadam kebakaran. Mobil truk molen. Mobil pemadam kebakaran. Mobil Jeep. Gerbong kereta. Henry sedang melaju menuruni bukit Georgia. Dia Mobil bis sekolah. Mobil Basarnas. Eskavator pegeruk. Involved to where we'll pull a huge excavator through a couple. Gerbong kereta. Mobil bis kota. Mobil truk sampah. Mobil truk sampah. Mobil derek. Mobil sport. Mobil pemadam kebakaran. Mobil box. Mobil derek. Mobil truk kontainer. Mobil bis kota. Mobil derek. Mobil truk pasir. Mobil truk pasir. Mobil pembersih jalan. Mobil truk tangki.
mobil truk kontainer. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Bye-bye.